bano jati mukhomantri bikas jojona scheme chikon banya aptiro bai brano mention khairis nai sable o kau tabuke biang kobon thangka haduli kobon de kobon thangba abon bagoi chung tabuk kaisa onekta bikhub nangjak chung thike thileinai thangke thanglainak dorkarke Tripura o danga po chole thangtu aise chungbu tabuk jora kriyako chung age silai tui phaijak chung haise thuinan lama haise thuinan bagi chung प्रस्तुत दं चीनी दाबी दिया है कि चुं काजे चुं पोजीशन लानाय आबोनो चीनी साख्लायमु तिनी चीनी त्रिपुरा केराला रिटार्निस डिमा कमिटी नितुये जों कायसा चीनी ताखुक जत फाइ मानजाक फैनाय चीनी त्रिपुरा हास्टेनि मीडिया राव जतनो आं पाइफ्लाया फुं काहाम ताई हाइनो जों तिनियो नरावनो खाकसांमो याफारुय चीनी जे केराला रिटार्निस डिमांड कमिटी चीनी कमिटी नि जे तीनटा दाबी दंमानि अबनतुये हायनि हाय जों तिनियो ताइसा नरावनि बोसखाङाव फायै मासा फायखा तानि बागै हिंखाय जों बार न अंखा थांनाय 19 तारिख फेब्रुवारि 2007 निर्वाचन नि आगेव जों आफ्रो चीनी त्रिपुरा नेशनल हाईवे रेल पथ सह जों कासनानि बागै आंदोलन खायनानि बागै जों फायै गथुमलायफायखा आफ्रो वाइसा जोंनो चीनी त्रिपुरानि बुकुमबारा चीनी जनजाति बुकुमबारानि मिनिस्टार त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री बरमगोनां बिकास देबबर्मा ब निजेशन बिनि सरकारि बासभवन बिनि क्वार्टार जों जे समय 19 तारिख पेकेटिं फायो आफ्रुनि सिमी हरनि 9टा लगे लगे न फायो चुनो ब बिनि आरो मीटिंग रिंखा रिंफ्रुनो जों आफुनो बबाय जत कक सालाय चीनी जे नांगफुक मानि डिमांड तुये जों जे डिमांड तुये आंदोलन खायो अबनो तुये न जों आफ्रुबो मोटामुटी सालाय पाये लगे लगे न प्रेस मीट बुक खायका बद जत जों साइमानि जिनिस तानो ग सिखा ग सिवै एखे 10-15 दिन बिसिङाव जोंनो लिस्ट रिनान बागै बखयजाक नरावनि प्रि 98 पोस्ट 90 रिटार्निस बुसुक जन्तों तारातारि जोंनो 10-11 दिन बिसिङाव जोंनो लिस्ट रिपायदि जों जत एसपीएसबी एंकरि खायरियै नरावनि जेटा मान थाइनो सुफुंनानि बागै तारातारि नांनाय ओंखा ताइसा जों आफ्रु सालायपायाखै अलरेडी ठीक ठाक ओंखा अंमनि परे जों लिस्ट रिनानि फायका दाखे लिस्ट रिनानि फायफ्रु ओंखाय तामसाका नरावनि लिस्ट नाय मेयाखो लाइन डिपार्टमेंट बायतुये जों मीटिंग आचुगै तारपरे जों लिस्ट नानाय ओंखाय ठीक आसे लाइन डिपार्टमेंट तुये नो मीटिंग आचुगै लिस्ट नानाय ओंखायबा काहामकाव ओंखायबा आबनि जों नायखा नायमानि परे ब लाइन डिपार्टमेंट बाय मीटिंग रिंया ओंगै बनि चेम्बारो थांगै जों बेनि अफिस चेम्बार थांगै साम मालायखा आफ्रुबो आव ननो मीटिंग खायनाय खायया ओंखा ताबुक पर्यन्त कुनो चीनी बागै ब डिसिसन नाया ओंखाय मैयाखे जों 19 तारिख मे 2026 आफ्रु ओंखाय जों प्रेस मीट खायका अ जागानो प्रेस मीट खायफ्रु बबु लगे लगे न जों प्रेस मीट खायमान परे ओंखाय बबु खायका जों नुगो ओंखाय जों आफ्रु प्रेस मीट खायका जोंनो 29 तारिख नि बिसिङाव ब 29 तारिख मे मास नि बिसिङाव जोंनो तारातारि मीटिंग सरकारि भाबे लाइन डिपार्टमेंट बाय मीटिंग रिंया हिंखा जों
आंदोलन खायनान बागै बाध्यतामूलक जों प्रस्तुत नानाय हि सालायजाक आबो साख्लायजाक जों इनके बो निजेस लगे लगे बनि चेम्बाराव प्रेस मिट खायगा जों सायमानो किन्तु बो प्रेस मिट खायमानि जत फाल्तु उल्टा पाल्टा प्रेस मिट खायपेगा बाइके उल्टा पाल्टा जों आबो प्रेस मिट बनि जत खायमान ताबो मोबाइल जों अगो खायतो डाउनलोड खायो बनि कौ आगियो जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे समय जों लामा कासनानि फ्रु ब जोंनो रिङै मीटिंग खायखा प्रेस मिट खायखा लगे लगे नन हरनि नयताव आफ्रु जे कौ सावो आफ्रु चुनो कौ ग्रिवो ओ कौ मिया कि जे बिनि मिनिस्टारनि बनि चेम्बाराव ब मीटिंग खायफ्रु प्रेस मिट खायफ्रु के ओ कौ कुछ करिखा शुधु राबार प्लान्टेशननि फेंसिंनि 2 कोटी 4 कोटी रां मंजूर खायखा 2 कोटी रिलीज उखा ते 2 कोटी आस्ते आस्ते कयदिन पर रिलीज उनाय आबो सिमी से साइ तुमले उनके चिनी आगिनि एविडेंट कागज जोंबनो आगिबो साजाक एविडेंट कागज चिनी हेड लीडर थैतांका रविंद्र रिया बनि आरो तमानि एविडेंट कागजिया चिनी रिटर्निसनि टोटली कागज रविंद्र रिया जे थैमानि लगी लगिनो बबाई एक लगियो दाहो खाय सावपाय जाखा क्रिखा जों माइया जों तो ऑफिस जाबले उनके चिन थानि क्रिफनो ऑफिशियली बाबे तंथाय दरकार आबो तो तंनाय प्लानिंग सेक्शनाव तंनाय अथच डेभलपमेंट सेक्शनाव तंनाय अथच निनि को फाइनेंसआव तंनाय ब्र आबोनो खुस खाया आव रुतुनाय आबो आगि 2007 नि फाइल नम्बर खावै तैसाय पैखा अलरेडी इनके चुनो साइ तंखा ताबो मिनिस्टार तामसाखा नावना एविडेंट कागज मांखांके 24 घंटानि बिसिङाव रि माने 24 घंटा या 1 घंटानि बिसिङाव नुरि तंरि आबो जों साइमिया कारण का जों चिनि हाथायाव बकुरिखा साइमानो अलरेडी बिनि आबो हुदा ताताल कौसे कोनो कौग्रि माने कौया कायसा एकजन मिनिस्टार एकजन कैबिनेट ब भारतबर्षनि कन्स्टिट्यूशनाव कायसा आइनो जे ब तुये ब कायसा कैबिनेट आचुगै दं आसुगदे थकावनानि चिनि त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सारावना आइके थकावबा जों बुसुक थकावखा ब जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे प्रेस मिट खाय कौसाका ब्राउनी आबो एविडेंट कागज माया फनो आं चिकन बारियान स्कीम दङ त्रिपुरा सारावनो जनजातिरावनो उन्नयन खायनान बागै चिनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्य नोटिस सारा त्रिपुरा राज्य चिनि ओ डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे जों जनजातिनो उन्नयन खायनान बागै गोबां मा फान्ड दङ मुख्यमंत्री जनजाति विकास योजना स्कीम आबतिरफोनो जों खायो मेंशन खायरिनाय हिंबो साजकब्ले ओ कौंके ताबु महासागर कोजक थांगा आबु कि चिराइराव थुं तमा हायदा कायसा मिनिस्टार कायसा ब कैबिनेट नि बिनि कायसा मान सन्माननि बिसिङाव तना नांब्ला जों महाय गतना आं जे खासिमा जरा आं 1985 88 रावजे आं खासि फायगा आफ्रुन जरा महायके मिनिस्टार थकाव काउ साम खनायाको कायसा कैबिनेट कायसा ब बिनि ब पुसो तंखा ब जागाव तं ब साइसे मायाको आं मक काउसाके बायखेंनाय अम काउसाके आं बायखेंनाय ब साइसे मायाको आबन बागै ताबुक जों 3 जरा लासिङे 3 जरा पर्यन्त कोनो चुनो ब रिप्लाय रिया मुंसाफनो जों सावो 29 तारिखनि बिसिङाव चुनो नरावनि बनि चेम्बाराव लाइन डिपार्टमेंट बाय जोंनो मीटिंग आचुदि मीटिंग अरेंज खायदि जदि मीटिंग अरेंज खायखे जोंबो कायसा प्रस्तुति नानाय ताबुक जों आंदोलन प्रस्तुति नानाय बायके 3 जरा कोनो चिनि अर कोनो रिप्लाय फाया आबन बागै जों बाय ब 5 तारिख ताबुक 5 तारिख बिसकानि तामो जून 5 तारिख जून जों ताबुक बिराट आंदोलन ताइकेसा प्रस्तुत नालायखा आहायसि ताम बागै जोंनो 29 तारिख तो डेडलाइन लाई थांगा ताबुक जों 5 तारिख ओके जों तै रेहाय खाया जोंबो थैगा थैनाय थांगा थांनाय आमते हायसै जों तैसा चबा कतरनाय ताबुक जों हासाम आगरतला लाइट लाइन का सनाय इनके रेल पोर्ट का सनाय रेल लामा सह डाइरेक्ट न जों का ससिनाय जों थैगा थै पाइखाय आइसै जों तै रेहाय खाया चिनि मानथाय ब साधारण इशू सेबले साधारण इशू 22-23 कोटी रां तामबा अब साधारण इशू एकटा कन्स्ट्रक्शननि दामसे उयाखौ आसुक लाचिमा सिंसा बनो से त्रिपुरा सरकार जोंनो सल खेरि मैया हिकेबा जों ताबुक कासना नांसिया जों कयबार आंदोलन खायखा ताबुक बाय 3-4 बार ओं तंखा तबो से कुनो गना खाया हिकेबा जों भाइके बुखा को दुख नाया तंनायबा बसायो आगिनि एविडेंस जों मैया क्रय चिनर क्रय
অল টোটাল করিখা সব পাইজা চিনি হেড লিডার থইতানি চিনি এভিডেন্ট কাগজ সব পাইখা বনি পরিবার পরিশ্রম করো সব পাইজা চুনতে আবনো কারি মেয়া বনে আরো তুমি ব্রাং কারিয়া কিন্তু ব্রাংকে চুনো ফালতু খাই তো ওকে নু এভিডেন্ট কাগজ মাই থু মেয়া থু আগে নি রাং তুং তুং তো নু আলাদা পজিশন আলাদা কাইসা অক স্কিমস নাম ফরি মাইমলা আসুক 22-23 কোটি রাং সাকরি খাদে ত্রিপুরাও আগে রামপদ স্যার ব মিনিস্টার তমফ্রু সাবলে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি হইতে ওয়াল বিয় লোন তাবু অক এপ্লাই খাই তো 1400 কোটি রাং আবার রাং ফাইজা ও 1400 কোটি রাং বাইফো চুনো রিরিস দিতা 21-22 কোটি রাং কোনো ব্যাপার আবলে 100 কোটি চাকাই আবলে মো কিসা চুং জনজাতি সিবলে চুমবো চুং আসুক কিসা সান থানি দে আসুক চুনো বেজার খাইনা না ওকে ব উসকান যে আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয় তাই না যেভাবে আমাদের সঙ্গে যে মিথ্যাবাদী করছে তার জন্য আজকে আমরা একটা প্রেস মিট করছি এটার কারণ হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা প্রথম থেকেই আমি কই ওই যে মিথ্যা প্রচারের ইয়েতে ওই প্রচারের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 তারিখ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেড লাইন এবং আসাম আগুট্রা রোড ব্লক করব। কারণ হচ্ছে গত 19 তারিখ 19 ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমরা আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছিল বর্মরা ইয়েতে হাতে কতরে। তারপরে সেদিন আপনার সঙ্গে 3 বার মিটিং বসানো হয়েছে একদিনে 19 তারিখে 20 তারিখের আগে লাস্টে মিটিং করা হয়েছে তার আপনার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাসভবনে সরকারি বাসভবনে। সেই দিন আমাদের কথা দিচ্ছে সেই কথা দিচ্ছে তার মতো কিছু কাজ করা হয়েছে না, তার জন্য আমরা এই যে বন দেখা হয়েছে 5 তারিখ জুন সেদু আমাদের দাবি হচ্ছে 5টা দাবি আছে 5টা। যেমন 1 নম্বর না 3টা দেখা নাই। একটা হয়েছে রাবার প্ল্যান্টেশন যেটা আবার চালু করার জন্য, আর একদিকে যেটা আগে 4 বছর যাবৎ ফেন্সিংয়ের টাকা 16,800 করে দেওয়া হইতো, এর মধ্যে তারা 6,000 টাকা দেওয়া হয়েছে পার হেক্টরে, এটাও আরও 10,800 এখনও পাইতেছে না। তার জন্যও আমরা একটা ডিমান্ড রাখছি। এরপর 2 নম্বর হয়েছে পিগারি গটারি স্কিম, যেমন এয়ার রিদিস স্কিম। 3 নম্বর হয়েছে ক্যাশ পেন্ডিং, যেমন আগে যারা মানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে যারা কেস আছে, অন্যান্য কেসগুলো আছে, এটা যেহেতু আমরা এসপিএসির মাধ্যমে কেসগুলো মুক্ত করার জন্য এটাই। আর যেটা আমি কইছি এটাই, আর কিছু না। মন্ত্রী কি আশ্বাস দিয়েছে? মন্ত্রী তো আশ্বাস দিছে আমরা যেটা ডিমান্ড যেটা 3টা ডিমান্ডের মধ্যে সব কিছু দেওয়া হইব, তারা নিজস্ব কইছে, নিজস্ব প্রেস মিটও করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু কাজ করা হয়নি। তার জন্য কি আগামী 5 জুন মানে আন্দোলন হচ্ছে? আরেকবার তার জন্য কি আগামী 5 জুন অনির্দিষ্টকালে আন্দোলন হচ্ছে? হ্যাঁ করছে, অনেকবার করছে, কিন্তু কিছু কাজটা করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত। একটা ডিমান্ডের কার্যকারও হয়নি এখন পর্যন্ত। তার জন্য আমরা আগামী 5 তারিখ জুন মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল লাইন সহ আসাম আগুট্রা রোড ব্লক করব। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায়
তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।